Así es, bienvenido de vuelta a otro video más de Shadow of the Tomb Raider. Estamos tratando de completar el juego lo más que se pueda. Así que algo que voy a hacer más bien es esta misión secundaria, pero antes tengo una cosa que hacer. Vean esto. La última bandera que faltaba de izar. Desafío completado. Voy a hablar con ese tipo, a ver qué es lo que quiere, pero antes déjenme ver si encuentro algunas cosas que hacer. No cosas que hacer, sino algo interesante por aquí. Creo que ya había pasado por acá. Ok, algo que hice. No creo que lo pueda mostrar en este momento. Tal vez aquí es... voy a revisar las cosas que había comprado, los arcos que había comprado. Hubieron unos que son... que estuvieron, no sé. Vean este, arco de guerra del siglo VI. Este no fueron los que compraron. Este creo que fue uno de los que compré. Y este también, si no me equivoco. Son bastante, no sé, regulares. No son demasiado buenos. Este es bastante bueno. Ahora yo tenía el recurvado, azote de serpiente, el arco del zorro exiliado. Para mí, este es el mejor, con los mejores stats. No tiene todo el daño, pero esa cadencia y la rapidez de desenfundar es bastante buena. Como pueden ver, este no, este tampoco, menos tiempo de espera, pero este rayo plateado, ¿cómo se ve? Ok. Este era aquel que nos habíamos ganado, el Deicida. Y el Centinela Eterno. Pero sí, para mí el del zorro exiliado, es el mejor. Algo que estuve viendo, bueno, es que estos accesorios, la mira láser. Lo que no sé es cómo se activa la mira láser, pero la tenemos. Y esta escopeta entre videos la mejoré toda y creo que termina siendo la mejor. Eh, no hace el mayor daño como esta, por ejemplo, la Bishop o esta, pero si como pueden ver, creo que tiene buena cadencia y buena velocidad de recarga comparado con las demás, que es esas dos cosas es bastante mala. Este inclusive ni siquiera se puede mejorar. Esto es lo máximo que ya tiene. Así que sí, para mí ¿cómo se llamaba? La Setgewick. Setgewick para mí es la mejor. Y como le digo, la mejor de todo lo que pude. Los atuendos, me puse este que tengo acá. Y algo que hice fue comprar o mejorar los portacartuchos estos. Así que como pueden ver ya tengo mucho más capacidad para llevar municiones. Lo que no puedo hacer es como mostrar cuántas son. Déjenme ver. Déjenme ver si puedo. No, ni siquiera puedo mostrar nada en relación a esto. Déjame ver qué encuentro aquí. Oh, esto sí no lo había visto. Diario del Serrano. De Serrano, 13. 18th of December, ¿Teniente? 1604. I've neglected this journal for far too long. We've worked hard to build the mission. Every day more people arrive. Native villagers seeking conversion. Soldiers tired of war. Others whose faith has been tested by the long, dangerous journey through the jungle. All lured by Lopez's gospel of purity through labor. We work from sunrise to sunset, and then Lopez, or Angel de la Cruz as he now calls himself, spends his evening preaching the mission's purpose, to test the chosen one. He's calmed considerably, and if he believes something pursues him still, he keeps it to himself. Tomorrow we begin to build the library, where the box will safely rest until it is ready to be found by the chosen one. Ok, muy bien. Déjame ver. Esta madera sí la necesito porque hice como una venta ahí masiva de todas las cosas que tenía. Déjame ver qué nos dijo esto. Como siempre, son un poco más de documentos aquí. Todavía no sé cómo entro a esta cripta. Quiero ver, tal vez con esta misión
O no sé, tengo que tal vez explorar un poco más por esa zona. Déjame ver. Eso es al parecer todo lo que había por aquí. Aquí no puedo cruzar. Bueno, sí puedo cruzar hacia allá, pero creo que ya lo había hecho, ¿no? Ah, sí, exacto, ya había hecho esto. Aquí había conseguido oro también la vez pasada. Entonces cada vez que uno pasa se vuelve a desbloquear esa parte. Sí, creo que ya eso lo hemos hecho. Esto es la parte exacta. Esta es la parte donde está todo la zona del jaguar y todo eso. Así que voy a ir a hablar con aquel tipo a ver qué es lo que ocupa y empezar entonces esa misión y ver entonces con qué continuamos o con qué misión secundaria continuamos. Vamos a ver qué ocupa él, a ver si le ayudamos. Did you say someone's missing? Yes, Isabela, another member of the field study. I checked on her after the first tremors this morning, but her tent was empty. You should ask Manu. He probably told her where to find El Dorado. This is serious. We had a fight last night. A bad one. I'm sorry, Guillermo. I didn't realize. Please, continue. You had a fight. I don't mean to pry, but It's all right. We've been very close friends for almost a year, and I think both of us would like there to be more, but neither of us has broached the subject. Isa and Sarah, they often don't get along. Sorry, Sarah, but it's true. Because Sarah insists on her team being very down-to-earth, while Isa has a passion for folkloric tales of hidden temples. I often get caught in the middle. those stories always come from somewhere. Even if most of it is made up, there'll be some kernel of truth to it. That's Isa's viewpoint too. Anyway, there's an old blind man who lives here named Manu who's full of these kinds of stories. He convinced her there's a secret crypt hidden around here, and last night she asked me to come with her and find it. I refused, and we got into the old fight. It ended with her calling me a hidebound coward and me calling her a foolish child. So she ran off. Yes, to as she put it, prove all you naysayers wrong. This morning I heard rumors that she vandalized the cemetery last night. That's when I started looking for her. When I found her missing with no one knowing anything, I started to worry. What if she went looking for the crypt and something happened? I could never forgive myself. All right, you stay here, so if there's news or she comes back, you'll know about it. I'll go looking for Isabela, starting with the cemetery. You'd do that? To be honest, I'm as curious about that crypt as she is. Esperemos que sea esa cripta. She wasted enough of my time, Guillermo. I know you're soft on her. It's not about that. It's about the safety of all of us. That's enough, Guillermo. Ok. Otra cosa que me he notado con todos estos videos y este juego es el hecho de que tiene los mismos actores de voz casi que para todos los personajes secundarios. Quizás en unos 5 o 6, pero... ¿Dónde estaba? El cementerio estaba por aquí, ¿no? Exacto. Espero que sea esta la cripta que andamos buscando. O que vamos a buscar al fin y al cabo cuando encontremos a Isabela. Vamos a ver. Aquí está alguien. Este es el ciego aquel. Vamos a ver. I don't care about fish. I care about respect for the dead. ¿Es un ciego o es una ciega? Calling me a witch. Imagine. I'm sorry? I'm a herbalist, a shamefully unrecognized branch of medical science. And that child's grandmother was a dowser. The things people ignore that are right in front of their noses. Some people are afraid to believe in what they can't understand. Ha! You sound like Isa. Isabela, the archaeologist. You know her. A smart girl, a good researcher, and unafraid to admit there are things she doesn't know. She's the one who broke the cross, by climbing on it. I don't know what was in her head. I tried to stop her, but she was very upset about something, angry and full of grief at the same time. Do you know where she is now? I'm looking for her. I don't know.
After the cross broke, she ran away, but I didn't see which direction. In the state she was in, I knew better than to try to interfere with her. I'm sorry. That's all right. You've given me more information than I had. Do you need some help with this cross? I do. But first we have to get those children out of the way. It isn't safe for them to be running around while we work. That blind trickster filled their heads with tales of treasure, and they think I mean to steal it. I'll talk to them. Ok, probablemente entonces nos dé información a estos tipos o a estos niños. Hey, get away from here. It's our treasure. It's getting quite late. How about postponing the hunt until tomorrow? No, we're not leaving till we find it. We'll sleep here if we have to. Oh, I hope it doesn't come to that. Is there anything I can do to help? No, we told you. You're not getting our treasure. Manu said if we find it, we can keep it. That's a shame. The sisters told me you were very good at sharing, and I do know a lot about treasure hunting. You know the sisters? She could tell on us. I won't tell if you won't tell. I have a secret too. I'm the brave adventurer Lara Craft. Whoa. We won't tell. You can help us. If you find the treasure, we'll split it, even. You've got a deal. What do you need? Manu told us we need to solve a riddle to find the treasure. Are you any good at riddles? I'm an expert. Let's hear it. I want you to take my supply. I'm nourished when the heavens cry. If I get sick, a village dies. Who am I? Encuentra el tesoro perdido. ¿Qué diablos? Ah. Encuentra el tesoro. ¡No! ¿Qué está haciendo esta estúpida? Yo no quería iniciar esto. Feels like a mausoleum. Means we're on the right track, right? El John, carajo. I feel something. We're getting close. Let's look around for signs of Lopez. No me importa, López. There's something there. Ok, déjeme ver. Entonces es a esto más bien. Mis suministros. ¿Qué es esto? Esto. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Looks like there's something here. Fool's gold and costume jewelry. But the kids will love it. Ok. Yo pensaba que era algo más complicado. Vamos a ver qué es esto. So did you find anything? I sure did. Look at this. We're rich. Hold on, hold on. We said everyone gets an equal share, so... Oh no, I couldn't possibly accept any of your treasure. You mean it? Absolutely. I knew it right away when I saw you. I said there's a real hero. Please, please, it was nothing. I only did what any reasonable person would do. Thanks for finding the treasure. We're going to show it to Manu. I don't know how you got Diego and the rest of those kids out of the way, but Se I'm bugueó. glad you did. Vean, Now este we can estúpido get se to work. bugueó. Ok, hablemos con esta tipa. Se bugueó el Why should we carajillo, start? se quedó ahí pegado. Ok, ya Over se fue. this way. Thank you for your help, and I hope you find Isa. I'm worried about her. I wish I knew why Isabela was trying to climb the cross. Maybe something about the cross can show you where Isa went. Analizar la cruz. Ok, genial. Vamos, déjeme verlo. There's an inscription. Look through me to find the way. Explora, sigue el camino de las cruces. Ok, tiene que ser aquella cripta. Ni siquiera voy a gastar tiempo haciendo nada. Aquí hay unas. Y creo que así nos vamos a ir por todo lado. Aquí hay otra. Y vamos a There's the llegar next cross.
y vamos a llegar a donde necesitamos, porque allá donde estaba esa cripta, acá, exacto, aquí, por todo este lado, hasta aquí al final, ahí hay una de esas. I can see another. Exacto. Así que es exactamente en el punto donde en los videos anteriores estaba y no podía pasar. Así que, por dicha, es esa cripta. Aquí es donde también están los halcones estos. No son halcones. Son, ¿cómo se llaman estos? Cóndoros. Halcones. Oh, rayos. Una de estas. There's the next cross. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ok, sí hay que moverla. Y probablemente entonces se nos abra esto de allá atrás. Got it. Encontrar a Isabela. Vamos a ver qué atuendo nos dan en esta cripta. Hello? Entrar en el diario de un creyente. When I first laid eyes on Angel de la Cruz, I knew I met a man of worth. When he spoke, my heart shook. Its tremors vibrated for days after his first sermon. That evening, God himself told me to set out to prove I was the chosen one. I left the next morning, seeking to prove my worth. Y murió. Vamos a ver si hay que ir abajo. Ok, déjeme ver. Por aquí hay que salir después. Ah, qué bien. Isabela! Are you in here? Oh, rayos. Espero que no haya trampas. Oh, rayos. ¿Cómo bajó? Tiene todo el equipo que tenemos nosotros. ¿Y esto qué es? Ok, es para volver a subir. Ahí está. Esa es la cripta. Ah, ok, tengo que caer al agua. Vamos a llevarnos todos los tesoros que podamos. Creo que ya... No sé si en realidad habrá algo más que comprar. Tal vez sí. Así que voy a seguir ahorrando un poco de dinero. Ah, está herida. La pobre. ¿Puedo abrir esto? Sí, abrámoslo de una sola vez antes de verla. No nos importa. Soy un arqueólogo. Me importa más esto que... Oh, thank God. Cantu. Oh, perfecto. El atuendo de Cantu. Creación de atuendo. Ok, perfecto. Ahora sí hablemos con ella. Después de que ya vimos lo importante. There you are. Yes. Who are you? Guillermo sent me to find you. He's worried about you. Poor Guillermo. He's probably killing himself with guilt, too. I guess we were both right. There was a hidden crypt, and I did have an idealized view of what it would be like. How did you injure yourself? I was on a rope when the tremor hit. The shaking threw me into the walls, the rope snapped, and I hit the water badly. I think my ankle's broken. In order to get you out, I'll have to go back for help. It will take several people. What's so funny? Can one of those people be Sarah? I'd love to see the look on her face when she has to admit that one of Manu's fantastic stories turned out to be true. I'll suggest it to Guillermo. Now, I don't think I can get out the way I came in, so I'm gonna have to look for another way out. I'll be right back. And I'll be right here. Ok. Muy bien. Perfecto. Ya tengo el atuendo de Cantu, la parte de arriba. Tengo que fijarme cuáles son los que me faltan. Porque al parecer voy a tratar de desbloquear todos. ¿Qué es esto? Ok. Esto no es mam. ¿Esto es qué es? Ajá. Yucateco. No, quechua.
Hace rato no veía uno de estos de quechua. May Huascar's knowledge of the two afterlives be sufficient to guide us, if we arrive in either. Ok, genial. Historia completa, lugar de descanso. Oh, vean esto. ¿Qué es esto? No. Quiere haber algo bueno. Diario de un creyente. In preparation for the ultimate test, I have begun to explore the crypts and tombs found near the mission. They are challenging and dangerous, and I am slowly improving. My reflexes are quicker. I'm getting stronger, and I dare say my eyesight in the dark is improving. I know there are others trying to prove their worth to Brother de la Cruz, but they will not best me. Ok, déjeme ver. ¿Qué había por aquí? Un poco de jade. Esto no se puede... No. Es la parte de atrás nada más. Ok, solo ese par de cositas habían. Este lugar para morir y tengo que salir por acá. Oh, wow. Aquí está muerto ya. Aquí está el tipo que estaba haciendo esto. Últimas palabras del creyente. Arrogancia. I was not worthy. Forgive me for my hubris. Perdona por mi arrogancia. Ahí estaba. Oh, maldita sea. Ok. Vean esto, es... Sí, claro. Son lanzas. Pensaba que no lo eran. Pero aquí estamos. Vamos a ver. It was me, don't worry. ¡Qué susto! Por la parte de atrás que estamos, ¿cierto? Una entrada. I have returned from my training. However, Brother de la Cruz has disappeared. The sisters of the mission have no idea where he went. No matter. I will wait for him to return. My heart is pure. My head is clear. I am ready for the trials, and I will prove to him I am the chosen one. Muy bien. A subir por aquí entonces. I must be on the right path. The air is getting fresher. Don't tease me. I've spent the night in a crypt. Oh, rayos, ven esto. Mejor activarlo, así ya lo sabemos que está por ahí. Igual, supongo que vamos a encontrar gente y ya después van a venir por acá. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan diferente esta piedra? Ah, es como una estatua, ¿no? Extraña. Oh, maldito sea, estoy muerto. ¿Qué fue eso? Y uno aprieta C como para que se mueva por abajo y no hace nada. Entonces no entiendo. Ok, déjame ver qué pasa si yo le disparo. Genial. Mi punto de habilidad. Ok, muy bien. Vamos a ver, aquí no debería haber peligros. Ok, aquí abrimos esto y hay que hacer... Ok. Hay que hacer como un arpeo aquí. Isabela, I see daylight. You'll be out of here in no time. You're amazing. Thank you so much. Ok, eso hay que jalarlo. Y ahora, ok, a escalar. A escalar por el otro lado, ok. Muy bien, yo creo que ya después de esto vamos a casi salir de aquí. Y... Ajá, sí, ya veo la luz.
Ajá, y luego esta escalera que había por aquí para salir. Perfecto. Tenemos que reunirnos con Guillermo. Muy bien, ¿saben qué? Apenas salga de aquí, voy a hacer una transición cuando encuentre a Guillermo para hablar con él y ver cómo vienen a ayudarle a esa tipa para salir de aquí. Así que denme un segundo, sí, vuelvo enseguida. Ok, muy bien. Estoy de vuelta. Vamos a hablar con este tipo y ver qué pasa en la historia. Please tell me Isabela's okay. She is, but she's hurt her ankle, so we'll have to go back and get her. No. I could not stand to inconvenience you any further. And besides, Sarah tells me you have something important of your own to do. Please, let Isa's friends take care of her from here. You'll need a couple of people and a lot of rope to get her out. I'll round them up right away. Where is she exactly? Take the main road across the river, then follow the crosses. Wait, the crosses? Did she find something? She found the crypt Manu told her about. She did? That's wonderful. Oh, I'm so happy for her. I should have gone with her, and I feel terrible about her ankle. But despite that, this is the adventure Isa's always dreamed of. She also suggested that maybe Sarah could be a member of her rescue party. Oh, that's a great idea. I'll make sure of it. And speaking of Manu and his crazy stories, if you're looking for something hidden around here, you should probably talk to him. It worked for Isa. He's usually hoarding coal around the mission. And thank you again for finding Isabela. I don't know what I would have done if... Just make sure she gets back safe. Ok, genial. Habla con Manu todavía. Ok, entonces esto no termina. Básicamente estamos explorando más cosas por aquí. Ok, aquí está el tipo. Vamos a ver. Vamos a hablar con él. You must be Manu. Who's that? Who's there? She's the one who found the treasure. Is that right, Diego? Well, what can I do for you? I overheard you telling the children about Maya ruins. Finally, someone who pays attention. Well, you were right about the crosses. Isabela followed them to a hidden crypt. Ha! I knew it! No one ever listens to old Manu, but I was right. So you were. And I bet you're telling the truth about those Maya ruins. I recognize something in your voice. The thrill of discovery, of finding something someplace unseen for hundreds or even thousands of years. There is something thrilling about that, isn't there? There's no feeling like it. The taste of stale, dusty air still gets my heart racing. These modern people, these so-called realists, they close themselves off from such wondrous possibilities. They can't even imagine some of the things I've seen. That I would give anything to see again one last time. Perhaps I could be your eyes, your witness of those Maya ruins. You could at that, yes. Do you remember where the ruins were? Now, where were they? I remember a pool fed by 3 waterfalls. I wish I could give you better directions, but it's been so many years. I should be able to find it. And when I do, I'll come back and tell you all about it. Oh, if you could do that for me. Touch that history. I would be so... Say no more, Manu. I'll find it. Explora los misterios locales. Encuentra la entrada de la tumba. ¿Saben qué? Creo que cada vez que toco a alguien siempre me dicen algo. ¿Saben qué? Voy a entonces más bien dejar este video hasta acá, aunque sea un poco corto. Y en el próximo continúo explorando estas cuestiones locales. ¿Por qué me dice que tengo que ir ahí? No tiene sentido. Pero bueno, sí. Entonces en el próximo video continúo con más de la exploración alrededor de la misión de San Juan. Así que bueno, por ahora que no se diga más, entonces pásenla bien y nos vemos hasta la próxima.